Hello guys, mga adlaw no. So karong adlaw magluto tag isda. Ang isda nga atong tinulahon karon is isda nga balo. Og syempre diyang dapita is ato na po nang na-prepare ang atong mga lamas sa atong isda nga atong lutoon karon. Dili na lang nako usa-usahon og unsa na akong gipangsagol karon og nagpalit kog tunga nga isda og syempre og ihapong bihod. So taod-taod gamay guys ato na ning sugdan og luto. Ang atong lutoon karon kay tinula nga balo. Di na lang siguro nato dugayon guys ato ning sugdan og luto nga atong sudan karong adlaw. Ato nang ibutang ang luya, sibuyas, kamatis ug syempre ang kaning iyahang tangad. Ug mobukal na gani ato ni ibutang nga atong isda. Palit na ko aning isda is 200 na kapin. Pakapin na yang bihod. So mura mo ko naglaway nagtan-aw sa yang bihod mo nang akong giapil og palit kay tan-aw nako ba murag lami man jud kay ni sagol sa tinuwa. So mao tong akong giapil na lang og palit. So diyang dapit na guys ako na nagibutang ang isda no din ako na po ning gisunod ang bihod nga akong gipalit pod sabay sa isda. Naglaway man ko nagtan-aw ning bihod mo nang giapil na lang nakog palit kay akong tan-aw ba mura maglami kay ni sagol sa tinula nga isda ning bihod. So diyang dapit na guys ato na ning ibutang bihod no para masagol gid siya ba para maluto gid siya pag-ayo. By the way guys murag dugay-dugay kita nga wala ka buhat og video sama aning mag voice over no kay syempre mura maggilaay pug buhat og mga video usa sad na ako'y trabaho busy sad kay ko ba tagsara kay ko makabuhat og video karon lang ko nakahuna-huna og mag voice over ba kay mura magiganahan ko magbuhat og video mao ni ako ning gi-content ang pagluto aning tinula. So dihan dapita guys ato na siyang natimplahan no so ato sa nang ukay-ukayon para masagol gid ang iyahang mga gipantimpla diba para mas mulami gipagayo. Nindot man ta magbuhat og video sama ingon ani bitaw nga mga sudan sama na mga lamian nga sudan nga lutoon kay ngano ba interesado jud kayo mga tawo nga motanaw ana pero nakadiferensya man gud o magbuhat kag video sama ingon ani mga isda nga medyo mahal-mahal bugat mangud kayo sa bulsa nya kausara ka unon sayang kayo ba mao nang usahay kung magbuhat kag video ang atong mga content is mga barato ra gid nga mga sudan nga atong panglutoon kay syempre di ta kasugakod ang permanente mahalon ang atong sudan nga lutoon kay sayang kay sa budget pero bisan pa man usahay nga bisag api kita so ato ginang ning kamutan nga makabuhat tag video sama ingon ani bisan panagsa lang ba di man permanente nga makabuhat tag sudan nga mga lamian pero ang importante natay ma-present nga video nga sama ingon ani usa sad busy sad kay ta naapot ay trabaho kada adlaw ba mao nang tagsara pug kay ta makabuhat og video mao nang usahay kundi og makabuhat gid tag video sama ingon ani pero di na lagi permanente di sama aton sa una nga wala pa tay trabaho makapokus gid tag buhat og video bisag tag adlaw pa kay wa may laing gihunahuna kana ra man so karon na naman tay responsibilidad sa pagtrabaho nga diri nato gikuan og income so mo natagaan natog focus nga motrabaho diin pagbuhat-buhat og video kung nay available nga oras nga makabuhat og video why not nganong di man nato buhaton di ba kay nalingaw mong gutaan ning buhatagod nga magbuhat og video sa mangingon ani diri na lang siguro ko to boy dili na lang nako kaayo taso nang akong video daghang salamat sa pagtanaw ani ug maayong adlaw kanatong tanan.